Hi guys, part of this video nadulad ko Granny 3. So let's go guys, let's play Granny 3. So nagdula ko Granny 3 guys kay because I miss Granny at Grandpa. So let's go guys, let's play kay sabad na kasi Grandpa diri sige nag pabotos siyang kuan siyang pusil. So let's go, let's play guys. Okay, so di lang ta mag-slenderina. Okay, so easy. Okay na ni. Okay, so sabad na kay si Grandpa. Okay, so let's go, let's play guys. Kay na-miss na ko si Grandpa o si Granny. So, okay, balik ko na ito siya dula. Let's go. Okay, so, yeah. Okay, skip intro lang to or delete lang. Okay, delete na natin i-skip. Okay, so, yeah. Matataas ito kay mag-intro pa man. Nag-intro. Okay. Okay, tatataas ito sa palibot. Sabi na si Grandpa or si Granny. Okay. Okay, nakalugar-lugar na din sila Granny ba? Ako nakailang kuan, balay. Mara nag-mansion. Sure. Mansion. Okay. Mansion na kuan na gabokon. Sure. Gabokon. Okay, so okay. Dito kasi tiris, oh. Walay ano ka nang, walay mga lingkuran ng ilang tiris. Okay. Oh my god. Naka si Grandpa. Oh my god. Ay! Hello? Okay na si Grandpa. Okay, ipatay ko niya. Grandpa, you killed me. You killed me. Okay, so day 1. Okay, let's go. Excited ako. Excited. Okay, so kablo na ko ani oy kay nakadura na ko ani gato niya agi. Ay agi ba to? Basta dugay na to siya. Gidura na ko di siya, di ba? So, yeah. Ibalik ko to na siya dula ang Granny 3 kay na-miss jud ako silang duha, si Granny og si Grandpa. Ang ilahang ilahang pahak og kalbo ni ko ang Grandpa. Kalbo. Okay, so let's go. Wala na pa topic pa. Okay. Ooh, okay. So, obre lagi daan ang portahan. Okay, so. Ooh. Okay. Oh my gosh, that's si Granny. Hi, Granny. Long time no see, Granny. Ay! Oh my gosh! Ay, hala. Hala, dari ara, uy. Hala, oh my gosh. Dali na kay guys. Okay, data. Dali na kaayo. Dali na kisa naka-attack sa kuha. Dali na kisa naka-attack guys. Okay, so. Okay. Dali na kisa naka-attack. Oh my gosh. Okay, amda dito pag surod na to sa bala nila niya mo. Okay, so. Okay. Okay, let's go. Okay. Where's Granny and Grandpa? Ooh. Tuara ang pahakcher. Ay! Oh my gosh. Very slow lagi kay Granny ay. Slow kay siya mo kuan. Very slow siya mo ano oh. Ay! Model ka Granny kay slow kayo. Model ka? You're a model? Sure. Oh my gosh. Pahalata siya na to siya. Okay. Oh my gosh. Wala pa rin robot oh. Saba kayo, sure. Okay, so pahalata siya na to si Granny. Where's Granny? Ay, aran si Granny. Oh my gosh. Tawara na di ay. Ay, wait lang. Sabuka ning robot, oy. Kaning robot ba? Sama ka ayo. Tuwara si Granny. Oh, like ayo. Ay, oh my gosh. Okay. Tuwara si Granny, oh. Tuwara si Granny, guys. Okay, 3, 2, 1, go. Ah, gawas dayon. Okay. Oh my gosh. Let's go. Okay. Please, wala si Grandpa dari ah. Ay, thank you. Wala dyan si Grandpa. Okay, wala ang kalbo.
Where's Kalbo? Kalbo, magpakita ka sa akin, char. Yan naman dyan ang mga opaw, di magpakita, char. Oh my gosh. Asa man tamo adto, oy? Okay, so balik na lang ta. Balik na, kay bisig na si Grandpa. Ay, oh my gosh, na Judy ay. Ah, di ka kaigo sa kuha do. Shoot me. Oh, di ka kaigo sa kuha. Dali. Let's go, Grandpa. Gidaw, ikaw daw. Ay, hala. Laigo ko. Laigo ko. Hala, laigo ko, guys. Oh my gosh. Okay, day 3. Okay. Dali ara, uy, day 3 dayon. Okay, so day 3 dayon tad, guys. Kay, yeah, sige tag kamatay. Okay, so oh my gosh. Di ba hard mo kumulikay? Hard mulikay. Okay, so naigo ko. Okay, so dilikay man ko ato, di ba? Naigo ko ni Grandpa, naigo ko niya. Naigo ko siyang barel, dadako kayo. Ay, hala. Ooh. Oh my gosh. Try, Granny. Come on, asay mo ang asawa na ano, na Opowers? Where's Opaw? Ay! Where's your asay mo asawa na Opaw? Si Grandpa. Ay! Hala. Sabi, slow siya mo kung ano, mura siyang model. Slow kayo siya mo. Kita may pakus na ito sa CBTV. Slow kayo, no? Okay, let's go. Oh my gosh. Okay, let's go. Okay, slow rajud kayo, no? Slow kayo. Slow pod ko mo baklay. My gosh, mura na may model ani. Murag model. Ay, oh my gosh, dahil lak. Ay, unya na lang kay dapat ang granny diri ah. Okay, so libot-libot sa ta. Okay, so hinaya ba ako baklay, uy? Napil pa ako katigawang ani cha. Okay. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Na si Grandpa. Hi, Opaw. Hey. Dali di Uncle Balot. Uncle Barot. Asa siya? Ay, tuara oh. Eh, very slay oh. Ala, asa mo tamad to? Ala, asa mo kuwad to? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Grandpa? Where's Grandpa? Asa si Grandpa? Oh my gosh! Dasha diri ah! Ay! Hello! Let's go! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Dasha sa taas no? Oh my gosh! Tara! Okay. Asa man ta? Okay. Ah! Wala kapas ako. Okay, so pabalik natin yung mga cabinet na Reyes. Ooh, okay. Okay, so wala. Okay, wala silang do. Feel na ko nasa diri sa taas. Galing, Grandpa. Asa mo? Uy, asa mo, oy? Ginawa sila. Ay, hala. Hala, okay, kita. Ay, oh my gosh. Okay. Okay, day 4 na ta. Okay. Hala, day 4 na ta. Diyan po taka, kalikay sa, pusili, Grandpa. Okay, so, dapat likayo na to ang kuha ni Grandpa, ang pusil ni Grandpa, char. Likayo na to. Para dito na mamatay, char. Hapit na ito mag day 5. Oh my gosh, hapit na ito mag day 5. Ay, oh my gosh. Oy, dali aran ninyo mo kuhaan, oy. Dali, Granny. Dali na kayo mga atake, oh. Eh, hala, very slay, oh. Dali, Granny. Didyo ka kapra ni Grandpa ba? Ya kaya mo kuha ka lang. Didyo siya mo attack, o sahir siya mo attack, di ba? Di ba, Granny? Ay!
Oh my gosh, okay. Masaya siya attack sa ko, oh. Okay. Tuwara siya, oh. Ay! Okay, so... oh my gosh. Nadunggan ta? Nadunggan ta diya? Okay, ay! Hala, no! Shit! Labi na kumonto siya, oh my gosh! Uy, di ba ano ako? Oh. Tuwara siya! Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh my gosh. Oh my gosh. Where's Grandpa? Asan naman ka, Grandpa? Uy! Sige na makaglakaw-lakaw. Sige na siya kawala. May pa si Granny diya, oh. Sige pag-apa si Granny sa ko, atcha. Asa ba si Granny? Kawala na po si Granny. Okay, so... ooh. Okay, dahil mga kabinet dari, ah. Ooh! Padlock key? I don't know, padlock key. Rasa niya, ay! Giatay na ang tiguang. Nang O-Powers! Hey, O-Powers! Ginaw. Shot me! Shot me! Oh, di ka ka-shot sa kwado. Ah, botalo si Grandpa. Grandpa. Ah, you're so botalo. Dari daw, ikad ako daw. Ah! Lawi. Where's Grandpa? Ay, tuwara si Grandpa. Giatay. Ah, let's go. Ay, asa ba ta? Para sa yung padlock key. Dari sa tibutang B. Ay, oh my gosh. Okay, so... ooh. Ay! Oh my gosh! Naa si Grandpa. Ops! Oh! Nakakaigo sa kwado! Okay ko malikay. Oh! Ah! Ay! Look! Hala! Oh my gosh! Hala di... nasa ko si Granny. Oh! Nasa ko si Granny. Gipagligtas niya yung kon. Oh! Day 5. Ah! The last day na. Okay. Gipaligtas niya yung kuan, oh, yung banat. Sure! Giligtas si Grandpa. Okay, so, let's go. Yatak na yun siya, oh. Uy. Hala. Mag-wife Judy ay. It's true, mag-wife Judy mo, Granny. So, tinuod lang mag-wife Judy mo. Oy, I'm Judy mo, Granny. Ay, oh my gosh, giatay, oy. Ay, giatay. Ay, sa Granny. Ay, sa Granny ba? Granny, bracelet siya, oh. Sige nagkakaganga, ay. Uy, imong baba, masudan naglangaw do, kasi sige nakaganga. Do. So, akong giingon. Masudan naglangaw imong baba, Granny, kasi sige nakaganga. Sa tinuod lang, char. Ay! Ah! Para siya. Asa siya? Where's Granny? Where's Granny? Para siya, oh. Adja, Bersley. Okay, sa magpatingot na dari, ah. Asa man to? Eh, oh. Okay. Let's go! Asa siya? Okay, mag-doorbell ta. Adja. Nawa dyan po siya, oh. Ay, tuwara siya, oh. Granny, ay! Ay! Oh my gosh. Okay. Fin na ko. Dari adoro dapita tong video kay... oh my gosh. Okay. Ay, kabrad ako ani Grandpa. Oh my gosh. Napabutuhan ko nila, oh my gosh. Help me! Help me, everyone! Ay! Hala! Gibutan ko nila. Ay, wow. Ay, maorat to. Eh. Slay kasi Grandpa. Okay, game over. Oh my gosh. So, murag dali agad na bita to video, guys. So, please enjoy this video. So, more to guys. Bye-bye!